parts of speech as a form of reviewing the material. So, going on to the first one, what are parts of speech? Simply saying, parts of speech are categories that define the role of a word in a sentence. Parts of speech itu ada 8. Oke, jangan pusing dulu. Ini it's going to be very simple, I promise. Itu ada 8 parts of speech. Yang pertama itu adalah noun. Oke, noun, the definition of noun is apa yang kita sebut dengan noun itu adalah a person, place, thing, or idea. Jadi noun atau dalam bahasa Indonesianya itu kata benda itu tidak selalu seseorang. Ya, jadi it could be benda, it could be suatu tempat atau even suatu idea. The example is, for example, the dog is sleeping. In that sentence, nounnya itu dog. Okay. So it could be living things. Pokoknya seperti itulah. And then the second one is pronoun. Pronoun is a word that replaces a noun. So, mungkin kalian pernah dengar he, it, you, they, we, something like that. So, she itu adalah pronoun. Jadi di dalam satu paragraf bahasa Inggris itu misalnya ada 2 kalimat. Misalnya kalimat pertama, Tina is working in a bank. Terus kalimat kedua, kita mau tetap bicarakan tentang Tina. Tinanya kita ganti she. She is so kind. Bisa seperti itu. Kenapa? Untuk supaya kalimatnya lebih efektif dan lebih efisien saja. Supaya namanya Tina tidak kita sebut 2 kali. That's where we use the pronoun. And then the third one is a verb. So as you all know, verb itu adalah word that shows an action or a state of being. Verb ini ada action verb, jadi dia jelas yang dilakukan. Kalau bergerak itu sudah termasuk kata kerja atau action verb. Tapi ada juga beberapa verb yang statif. Statif verb. Kayak misalnya love. Love itu feeling. Kan itu kayak you're not doing anything. It's a feeling. It's called stative verb. Tapi love itu adalah verb juga. And then the fourth one is adjective atau in bahasa Indonesia we call it kata sifat. So adjective is a word that describes a noun or pronoun. Jadi fungsi utamanya si adjective itu, fungsi utamanya kata sifat itu adalah untuk mendeskripsikan, to describe, to modify, to explain the noun or pronoun. Contohnya, if I say it is, for example, kalau misalnya Karisma hanya bilang it is, misalnya Karisma hanya bilang she is a girl, kalian masih tetap mengerti. Tapi kalau misalnya Karisma tambah beautiful, she is a beautiful girl, kalian bisa lebih jelas begitu, lebih clear imagination-nya tentang girl ini seperti apa. Oh, she is a beautiful girl. Okay, so it's the adjective function is to describe the noun itself to make it even clearer that you have the vision, a clear vision of how the noun or the pronoun is. And then the fifth one, we have adverb. So adverb is a word that describes a verb, adjective, or even another adverb. It often answers how, when, where, or to what extent. For example, she sings beautifully. If I only say she sings, you still understand that. But if I say she sings beautifully, so you know that, oh, okay, she sings beautifully. She sings very well. So something like that. So dia lebih menjelaskan juga. Nah, kalau adverb, dia biasanya ciri-cirinya itu
Kalau dia berasal dari adjektif atau berasal dari kata sifat, dia pasti ada ending ly-nya seperti ini. Beautifully, wonderfully, uh, dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada suatu kata yang sebenarnya dia itu adjektif, tapi dia ditaruh di belakang kalimat, terus ada ditambah suffix ly seperti ini. So it is an adverb. Next, preposition. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. Preposition ini contohnya kayak on, in, beside. Jadi dia menjelaskan di mana letaknya seperti itu. So for example, the book is on the table. On adalah prepositionnya. Phrases or clauses. Okay, so for example, I like tea and coffee. However, conjunction ini ada dua. Ada coordinating conjunction, ada subordinating conjunction. Apakah kalian tahu coordinating conjunction ini apa saja? Kayaknya, ya. Kalau anak bahasa Inggris ini biasanya, nah, karena selalu diajarkan sama Mem Siska. Oh my God, Mem Siska masih ngajar kan? Masih, Mem masih Kak. Siska, ya, oke. Jadi, Mem Siska lalu ajar coordinating conjunction itu cara gampang ingatnya fun boys. This is the acronym of coordinating conjunction. Anybody can guess what are the fun boys? Di guess saja guys. For, Four and then and, mantap. Terus, Two, pardon? Dia fun boys. Jadi F sudah. Oh, A sudah and. Kalau yang dari N, nor, nor. Oke. Dari O. or, Izin kok terus menjawab. Oke, or. B. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama oleh Teh tahu mem, sumpah mem, teh tahu mem. Tolong mem. B. B itu Bismillah. Bad. Bad. Y.